Ketika membahas petinju dengan pukulan paling keras di era modern kelas light heavyweight, nama Adonis Stevenson hampir selalu masuk dalam daftar. To get ahead of Tony early on, so now he's tasted the canvas and he's gonna get it stopped right. Julukannya adalah Superman, dan julukan itu bukan sekadar gimmick. Hard uppercut, now huge left, down. Dengan kekuatan tangan kirinya, ia menjadi ancaman serius bagi setiap lawannya. He says his age is 31. What a shot by Stevenson! Dan menjelma menjadi salah satu penguasa di kelas light heavyweight. Tapi pada akhirnya, bahkan Superman pun tak bisa melawan takdirnya sendiri. Karirnya hancur setelah tragedi di atas ring. The hospital hasn't commented on Stevenson's condition, but it's reported that he's in a medically induced coma. Inilah kisah naik dan jatuhnya sang Superman, Adonis Stevenson. You're a super middleweight. You just moved up and won the light heavyweight championship. Adonis Stevenson ini lahir pada 22 September 1977 di Port-au-Prince, Haiti. Namun di usia 7 tahun, keluarganya memilih pindah ke Kanada untuk memulai kehidupan baru. Dan seperti yang terjadi pada banyak petinju lainnya, masa remaja Stevenson diwarnai kehidupan jalanan, keras, liar, dan penuh masalah hukum. Namun dari kegelapan itu, ia menemukan pelampiasan baru, olahraga tinju. Stevenson mulai menekuni olahraga ini di usia 20-an, terlambat dibanding kebanyakan petinju. Tapi semangatnya luar biasa. Dengan gaya southpaw dan kekuatan tangan kiri yang mematikan, Adonis cepat menonjol di ring amatir Kanada. And the winner is by RSCH in the third round. Adonis Superman. Tahun 2006, ia akhirnya memulai karir profesional. Masalahnya, saat itu usianya sudah mendekati 30 tahun. Tentu saja dalam dunia tinju, itu bukan usia ideal untuk memulai perjalanan menuju gelar dunia. Namun, Stevenson memiliki satu hal yang tidak bisa dilatih, kekuatan alami, terutama pada tangan kirinya. Ia mulai mengumpulkan kemenangan KO demi KO. Pukulan kirinya sangat eksplosif, terutama ketika lawan lengah saat masuk ke dalam jarak serang. Sempat mengalami kalah KO di tahun 2010, Stevenson tidak menyerah untuk melanjutkan karirnya. Ia kembali bangkit dan justru tampil lebih berbahaya setelah kekalahan tersebut. Now pressuring on the inside, sending off a right hook came in, and there's a solid left hand and split the guard. And Gonzalez 36, but he says his age is 31. what a shot by Stevenson! Hard uppercut, now huge left, down goes Boone! Vincent Gonzalez. Boxing fans, are you ready? Let's get ready to rumble! Maret 2013, Stevenson mendapatkan kesempatan terbesar dalam hidupnya. Ia menghadapi juara dunia kelas light heavyweight, Chad Dawson. Defending light heavyweight champion of the... Banyak pengamat mengunggulkan Dawson karena pengalaman dan tekniknya. Tetapi hanya dalam satu ronde, Stevenson mengejutkan dunia. Dawson qui va tenter de répondre. Sebuah straight kiri brutal menghantam Dawson, dan sang juara dunia langsung jatuh.
Kemenangan KO ronde pertama itu mengubah segalanya. Dari petinju yang kurang diperhitungkan, Stevenson tiba-tiba menjadi monster baru di divisi light heavyweight. You're a super middleweight. You just moved up and won the light heavyweight championship. Adonis! Superman! Setelah menjadi juara, Stevenson mulai membuktikan bahwa kemenangan atas Dawson bukan kebetulan. Ia menghadapi Tavoris Cloud. C'est parti. Dan lagi-lagi, pukulan kirinya menjadi mimpi buruk. Premier round, imaginez. On va bien là. Oh! Segment à l'œil gauche de bon jab. Oh! Oh! Stevenson a été frappé par une bonne gauche. Tavoris Cloud beberapa kali terkena pukulan keras sebelum akhirnya menyerah di ronde ke-7. On est comme habitué parce qu'on a lancé plusieurs. Oh, en blanc, deux bonnes gauches. Oh, la gauche. Oh! Attention. Et là, ça commence à faire de plus en plus mal. Oh! Oh, encore la gauche. Est-ce qu'il va survenir pour un 8e? Oui. Fin de... On fait signe que c'est terminé. Terminé. Victoire de Stevenson. C'est terminé. Il demeure champion du monde, Daniel. Kemudian datang pertarungan melawan Tony Bellew. 75! Dari awal, pertemuan kedua petinju ini sudah diliputi ketegangan. Going into the fight to go 12 rounds. Dan di hari pertarungan, Bellew mencoba bermain agresif dan menekan Stevenson. Opponents weren't smart enough. Good right hand by Bellew. Namun itu justru berbahaya, karena Stevenson sangat mematikan saat lawan maju tanpa pertahanan rapat. Bellew missed with the right hand. He ain't gonna win it like this. He's learning and how much smarter he's becoming as a fighter. Oh, good shot. So far it's 1s and 1-2s. And Stevenson now he's starting to put some punches together. From the hook. He's landed about 4 solid ones in this round. Seemed to wake up. That's a good formula to win a round. So after 3-0 Stevenson. Referee Michael Griffin called it a... On the lead up to the fight, Bellew was talking as though he believes Stevenson is a front runner that he'd like, and he's a little frustrated. Sugar Hill in the... Di ronde ke-6, pukulan kiri Stevenson kembali berbicara. to get ahead of Tony Bellew and not follow him around so he can do that with the left hand. 6, 7, 8. You're all right. Terry moved him. Give me a chance. Don't count me out early on. So now he's tasted the canvas and he's gonna get it stopped right here. Kemenangan itu semakin memperkuat reputasi Stevenson sebagai salah satu pemukul paling menakutkan di dunia. The winner, my TKO victory, still the champion du monde, Adonis. It's a big moment for Superman. Selama beberapa tahun berikutnya, Stevenson terus mempertahankan gelarnya. Ia menghadapi nama-nama seperti Sakio Bika, Badou Jack, dan beberapa penantang kuat lainnya. Bravo Adonis Stevenson. Une victoire convaincante. Ladies and gentlemen, from Pada Desember 2018, Adonis Stevenson menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia melawan petinju tak terkalahkan asal Ukraina, Alexander Gvozdyk. Meski usianya sudah 41 tahun, Stevenson tetap membawa senjata yang sama. Tangan kiri mematikan. Чувствует Адонис Стівенсон. Ну що, з Богом? Як Ковальов. Але ми знаємо, що на даний момент Ковальов є. Another straight left. Another. Pada ronde-ronde awal, Stevenson masih mampu memberikan perlawanan. З Олександром Гвоздиком. Дуже неплохо приймає українець. Болеть. Namun, seiring pertarungan berjalan, Gvozdyk mulai mengambil alih kontrol permainan. Артур Бітербієв. Двоє росіян. Одразу з трибунцем у захист пішов вперед. Petinju Ukraina itu terus menekan dengan kombinasi pukulan rapi dan volume tinggi.
приходится намного больше отрабатывать на ногах, больше тратить энергию. Stevenson mulai terlihat kelelahan. In Quebec City, a big right hand that landed for Wojcik. Jab. And a big straight left. A big straight left, and Wojcik seems to be hurt. Wojcik may have been held up by a pair of deck. He is hurt. Another straight left that shook up Wojcik. He has missed 2 knockdowns, 1 apiece. A big straight right that landed by Wojcik. Hingga akhirnya, di ronde ke-11, serangkaian pukulan keras membuat Stevenson jatuh. Coming forward. Stevenson getting blasted by Wojcik. A big right hand by Wojcik. Stevenson hurt, and Stevenson has been knocked out. Wasit menghentikan pertarungan. Stevenson, Ukrainian flag, and for the Olympic team from the Ukraine, that's 3 for 3. Usyk, Lomachenko. Tetapi tragedi sebenarnya terjadi setelah laga selesai. Stevenson was helped back to his locker room. The hospital hasn't commented on Stevenson's condition, but it's reported that he's in a medically induced coma. Stevenson mengalami cedera otak serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dan setelah pertarungan melawan Alexander Gvozdyk, karir Adonis Stevenson praktis berakhir. Ia berhasil selamat dan perlahan pulih dari kondisi kritisnya. Kemudian mengumumkan pensiun dari dunia tinju profesional. Adonis Stevenson mungkin bukan petinju dengan karir paling panjang. Namun dalam masa kejayaannya, ia adalah ancaman nyata di kelas light heavyweight. Hook kirinya menjadi legenda. Cara ia bangkit dari kekalahan banyak menjadi inspirasi. Dan statusnya sebagai salah satu juara dunia selama 5 tahun berturut-turut adalah bukti kualitasnya. Nama Superman bukan sekadar julukan. Itu adalah gambaran nyata dari kekuatan dan perjalanan hidup Adonis Stevenson. I said, thank you, Emmanuel. I know you see the fight, and I know you're laughing now.